श्रोता बंधु नमस्कार। रज उपलक्षे रेडियो संपर्कर यह स्वतंत्र कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछि। तेबे श्रोता बंधु गत अध्याय रे आमे पिलामानक सहित बहुत किछि आलोचना करिथिले रज विषय रे। समाने रज को केमिति पालन करंती, रज रे कोन करंती से विषय रे आलोचना करिथिले। तेबे आहुरी मध्य रज रे रज दोली खेलिला बेले जो रज गीत बोला हुए आमे सेही गीत को मध्य हम झियो मानक सहित बोलिथिलु। आ बहुत सुंदर भाव में आमर प्रथम अध्याय समाप्त होता। तेज श्रोता बंधु मुझे जमी कही कि यही अध्याय में मुझे आसी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। तेज आम सहित जो झील मैंने अच्छा से रज विषय केते दूर जानी से विषय जानापी आम से खेलिबा गोटे क्विज कार्यक्रम। तेज चलतु आ डेरी नक कार्यक्रम को आरंभ करवा। तेज तुम्हें समस्ते यही कार्यक्रम में भाग नापी केते खुशी अच्छ? बहुत खुशी अच्छु। तेबे कौन कह कार्यक्रम आरंभ करवा? तेबे मोर प्रथम प्रश्न हेउछि रज पर्व केउ मासरे पालन करा जाए? तेबे संगीता एही प्रश्नटी तुम पाई। रज पर्व हमर ज्येष्ठ मास लास्ट आ आषाढ़ मास फास्ट रे पालन करा जाए। तेबे संगीता तो एकदम ठीक उत्तर देइछंती। तेबे मोर द्वितीय प्रश्न हेउछि रज पर्व केते दिन धरि पालन करा जाए? तेबे एही प्रश्नटी हेउछि स्नेहा को पाई। रज पर्व 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत पालन करा जाए। तेबे निहाती भाବରେ स्नेहा मध्य एकदम ठीक उत्तर देइछंती। तेबे ए प्रश्नटी स्मिताली को पाई। स्मिताली रज पर्वर प्रथम दिन को कौन कहा जाए? रज पर्वर प्रथम दिन को पहली रज ही। निहाती भाବରେ स्मिताली मध्य एकदम ठीक उत्तर देइछंती। तेबे मोर चतुर्थ प्रश्न हेउछि रज पर्वर द्वितीय दिन को कौन कहा जाए? तेबे ए प्रश्नटी हेउछि सुचित्रा को पाई। रज पर्वर द्वितीय दिन को रज संक्रांति बोली कहा जाए बा मिथुन संक्रांति बोली कहा जाए। निहाती भाବରେ एकदम ठीक उत्तर मध्य सुचित्रा देइछंती। तेबे मोर पंचम प्रश्न हेउछि रजर तृतीय दिन को कौन कहा जाए? तेबे ए प्रश्नर उत्तर देबे स्नेहा। शेष रज बा भूमि दहन। तेबे स्मिताली ए प्रश्नटी तुम पाई। भूमि दहनर पर दिन को कौन कहा जाए? भूमि दहनर पर दिन को बसुमती स्नान बोली कहिथांती। तेबे मोर सप्तम प्रश्न होछि रज पर्व रे केउ पिठा हुए बा केउ पिठा पई रज पर्व प्रसिद्ध? मते लागुछि ए प्रश्नर उत्तर तो समस्त जानिथिबे। तेबे ए प्रश्नटी हेउछि संगीता को पाई। रज माने ही तो पोड़ पिठा, तेणु रज पर्व रे हमर पोड़ पिठा ही होइताए। निहाती भाବରେ एकदम ठीक उत्तर देइछथि। तेबे मोर अष्टम प्रश्न हेउछि रज पर्व रे केउ काम करिबा निषेध अटे बा कोन कोन करिबा को हमको रज पर्व रे मना करा जाई थाए? तेबे एही प्रश्नटी हेउछि सुचित्रा को पाई। रज पर्व रे हमर भूमि को खनन करा जाई न थाए, माने कृषि कार्य किछि भी हेई न थाए। एथिरे जेहेतु ये वसुधा मांकर पर्व तो वसुधा मां को एथिरे कोनोसी लुहार आंचुडा दागडे भी दिया जाए नाही। निहाती बहुत सुंदर भाव सुचित्रा ए प्रश्नर उत्तर देइछथि। तेबे एही प्रश्नर उत्तर मध्य समस्त जानिथिबे कारण समस्तଙ୍କର प्रिय खेल मध्य एटा। तेबे रज पर्वर सबुठारु प्रसिद्ध खेल कोन? स्नेहा कहिबे यार उत्तर। रजरे तो बहुत प्रकार खेल खेला जाए, लुडू दोली पुची ता मध्यरु दोलीटा बहुत प्रसिद्ध होइथाय रजरे। निहाती भाବରେ। तेबे तुमको दोली खेलिया केते भल लागे? बहुत भल लागे। आउ समस्तଙ୍କୁ दोली खेलिबाको भल लागे कि नहीं? निहाती बहुत भल लागे। तेबे रज पर्व रे केउ मानकु भूमि रे चलिबाको मना करा जाई थाए? एही प्रश्नर उत्तर किए देबो? स्मिताली तमे एही प्रश्नर उत्तर दियो। रजरे झियो मानक ही खाली बेदरे जिबा पे मना होइथाय। तादरे गोटे परंपरा अछि कि कदली पाटुका पिंधिकी से झियो माने जानो। निहाती भाବରେ स्मिताली तो बहुत भल भाव उत्तर देले। ता सहित जो परंपरा हमर ओडिया परंपरा रही आसी कि रजरे झियो माने कदली पाटुआ पिंधिकी चलिबा उचित ताहाको मध्य कहिले। तेबे तांको पई गोटे जोरदार करताली। तेबे एही प्रश्नटी होछि सुचित्रा को पई। सुचित्रा रज संक्रांति को आ कोन कहा जाए? रज संक्रांति को मिथुन संक्रांति बोली मध्य कहा जाए। तेबे मोर परवर्ती प्रश्न होछि रज पर्व गोटे केउ प्रकारर पर्व अटे? रज पर्व गोटे कृषि भित्तिक पर्व अटे। काहेकि या गोटे कृषि भित्तिक पर्व अटे? कारण एही दिन पर ठारू हमर कृषि कार्य सब माने स्टार्ट हो जाय थाए आ काम सब चलथाय। निहाती भाବରେ तो तांको पई गोटे जोरदार करताली। तेबे एही प्रश्नटी हेउछि स्नेहा को पई। रज पर्व केउ इंग्राजी मासरे पड़िथाए? रज पर्व जून मासरे पड़िथाय। निहाती भाବରେ एकदम ठीक उत्तर देइछथि स्नेहा। तेबे स्मिताली एही प्रश्नटी तम पई।
ଆମର ଯୋଉ ପହିଲି ରଜ ରହିଛି ଏହା ଓଡ଼ିଆ ମାସର କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ? ପହିଲି ରଜଟି ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ପହିଲି ରଜଟି ଆମର। ନିହାତି ଭାବରେ ଏକଦମ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକଦମ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ତେବେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରଜରେ ତ ଆମେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇଥାଉ, ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତା କହିଥିଲେ କି ପୋଡ଼ପିଠା ଆମେ ରଜରେ ଖାଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ରଜ ପର୍ବର ମେନ୍ ପିଠା ହେଉଛି ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା। ତେବେ ପୋଡ଼ପିଠା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଥାଏ ରଜରେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ଖାଇଥାଉ, ମିଠା ଜିନିଷ ବି ଖାଇଥାଉ। ତା ଭିତରୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଖିଲି ପାନ। ଖିଲି ପାନ ଖାଇକି ଓଠକୁ ରଙ୍ଗେଇକି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ, ଖିଲି ପାନ ଖାଇକି ଓଠକୁ ଲାଲ ଲାଲ କରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ରଜରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ କି ଆମର ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଯୋଉ ହୁଏ ତାହା ଆଷାଢ଼ ମାସର କେଉଁ ଦିନରେ ପଡ଼ିଥାଏ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସ୍ମିତାଲିଙ୍କ ପାଇଁ। ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଆଷାଢ଼ ମାସର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକଦମ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ମିତାଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି। ତେବେ ଆମର ତ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ଆମର ଶେଷ ରଜ ବାସିରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ସବୁ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ କିଏ କହିପାରିବ? ମୁଁ କହିବି, ଯେହେତୁ ରଜ 3 ଦିନ ବସୁମତୀ ମା ରଜସ୍ୱଳା ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଦିନ ବସୁଧା ମାଙ୍କୁ ଶିଳପୁଆକୁ ପିଢ଼ା ଉପରେ ରଖାଯାଇ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦିଆଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, ତ ଏଥିରେ ଲଙ୍ଗଳ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ତେବେ ସୁଚିତ୍ରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସମସ୍ତେ ଦେଇଦିଅ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମମାନେ ଆମ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲ ଏବଂ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ରଜ ଗୀତ ଗାଇଥିଲ ଏବଂ ରଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହ ରହିଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କ ତରଫରୁ ରଜର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଅଭିନନ୍ଦନ। ହାପି ରଜ। ହାପି ରଜ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ରଜ ହେଉଛି ଏକ ଖୁସିର ପର୍ବ, ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ, ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ। ତେବେ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଗଣପର୍ବ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ରଜକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ, ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ହାପି ରଜ।